আমি আজি সশস্ত্ৰ সীমা বলৰ লগত এস.এস.বিৰ লগত একেলগে আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসত ইয়াতে গোসাইগাঁও মহকুমা প্ৰশাসনৰ যোগদান কৰিছে আৰু সকলোৱে মিলি পেলাই যোগ দিৱসৰ যিটো গুৰুত্ব আৰু যোগৰ যিটো গুৰুত্ব সেই সম্পৰ্কে আমি অলপ মানুহৰ মাজত সজাগতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। সেইকাৰণে আজি ৰেলৱে ষ্টেচনত ইয়াতে পতা হৈছে যাতে সকলোৱে মানে সাধাৰণ ৰাইজেও যাতে ইয়াতে যোগদান কৰিব পাৰে। ইয়াতে এইটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো এইটোৱে যে যোগ যি ব্যায়াম হওক বা আমাৰ যিটো এটা ডে টু ডে আমাৰ ডেইলি এটা অপৰিহাৰ্য অংগ হ'ব লাগে। আমাৰ দিনটো যোগতে ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগে, তেতিয়া আমি সঁচাকৈ সুস্থ হৈ থাকিব পাৰোঁ আৰু বহুত কেইটামান বেমাৰ যিবিলাক আমাৰ লাইফষ্টাইল ডিজিজ বুলি কয় সেইবিলাকৰ পৰা আমি মুক্তি পোৱাৰ এইটো এটা সহজ উপায় বুলি মই ভাবোঁ। সেইকাৰণে এইটো অকল এদিনীয়া হিচাপে নহয়, এইটো যাতে পৰৱৰ্তী দিনতো মানুহে এইটো নিজৰ জীৱনত সোমাই ল'ব পাৰে, সেইটো কাৰণে আমি চেষ্টাটো কৰিছোঁ। आंखों को बंद रखें और दोनों हाथ को प्रणाम अवस्था में लाएं तथा इसे घर्षण करें। इसके लिए बाएं हाथ को चिन्ह आकार में तथा दाहिने हाथ को विष्णु मुद्रा आकार में इस प्रकार रखें। दाएं हाथ से दाएं अंगूठे को दाएं नाक पे और एक गहरी सांस बाएं नाक से लें और जोड़ें। किसी एक निश्चित चीज को एस.एस. उथ्रिसारनाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बी.ए. सेथि सेमिस्टारनि थाखाय बेसेन नाङाजासे मुं थिसननाया गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव सोलिगासिनो। इंराजि 2023-24 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय बी.ए. सेथि सेमिस्टारनि मुं थिसननाया गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय गबिन्द बसुमतारी कलेज जारागुरियाव बेसेन लायाजासे सोलिगासिनो दं। फरायसाफ्रा गोनांथि बायदि आयदायाव मेजर लानानै फरायनो हानायनि राहा दं बे फरायसालिमायाव। गुन गोनां फोरोंगिरिफोरनि जोहै सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसालिमानि गोनां जानाय राहा आरो बेसेन लायाजासे स्पकेन इंलिश, सेल्फ डिफेन्स आरो बेसिक कम्पिउटार फोरोंथाइ होनायनिबो खाबु दं। बेसेन नाङाजासे मुं थिसननो थाखाय 970226807878 एबा 70022719229 आरो 7002131754754 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लाहरनो हागोन।